An bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn connectelen bɛ IK télé kan votre web TV an bɛ aw fo an b'a fɔ ko wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka émission kɛnɛ kan tuguni Ala ka jɛ n'an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'olu de don bi ka u ka baro kɛ u ka baarakɛtaw kan mais sani an b'an da don baro la an bɛ kuma d'u ma u b'u présenter wulada in na ani association in présidente ani en charge de la jeunesse olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u yɛrɛ présenter ensuite an bɛ sɔrɔ ka an da don an ka association baro la sani an ka taga ɲɛfɛ n b'a daminɛ présidente la ale b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ale ye an ba ye muso cɛsirilen don donc a b'an bolokɔrɔ wulada in na ka baro kɛ an fɛ ani ka se ka conseil d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ situer cogo min na la présidente somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ ok ani wula an lajɛlibagaw ne tɔgɔ Madame Traoré Assistant Traoré ne ye commissaire divisionnaire de policier policiw yɛrɛ fɛ n bɛ baara kɛ centre social one stop center n y'o directrice mais ni association in kɔnɔ n y'o présidente association min tɔgɔ ko l'association contre la toxicomanie féminine et juvénile n'a bɛ fɔ a bamanankan na ko hakili musow ani denmisɛnninw olu ka hakili ɲagami tali o kɛlɛli association n y'o présidente. Ok, aw bɔra ka présentation ye sisan nɔ maintenant an b'an gɛrɛ cɛ mun fana bɛ an bolo kɔrɔ donc ale fana b'i présenter ensuite an bɛ continuer. Yola ka fɔ ne ye Abdul Karim Kone ne bɛ wele ko Kawra Kone journaliste de radio nationale la page d'information kuma information de page ninnu association in na ne ye jeunesse ka baara ɲɛsinnen don baara o baara la ne ye ka ɲɛmaa ye association kɔnɔ ok an yɛrɛ bɛ aw fo aw nali la an ka plateau sanfɛ an bɛ foli belebeleba di an yɛrɛ ba ma a ka déplacement na ka na an ka plateau sanfɛ ani a kɛlen don ka nin waleya ɲuman minnu ta k'a ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma ani musow ni minnu fana bɛ yen n'olu si ma kɔrɔbaya kosɛbɛ nin bɛ olu bɛɛ intéressé a kɛlen don ka nin waleya ɲuman minnu ta k'a ɲɛsin u ma an b'i fo kosɛbɛ tanti i ka cɛsiri la ok maintenant i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min an bɛ continuer ni an ka émission kɔnɔna ye sisan nɔ an bɛ émission kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na ani association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'olu de don a présidente n'o ye Madame Traoré Assistant Traoré ani en charge de la jeunesse n'o ye Abdul Karim Kone an n'olu de don bi an bɛna baro kɛ u ka association tagabolo kan maintenant n bɛna n ka ɲininkali fɔlɔ n b'a adressé tanti la tanti. An ko association de lutte contre la toxicomanie ne bɛ fɛ i k'i da don toxicomanie na ka expliquer an filɛbagaw ye pour que u bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogoya mun na. ok o ɲininkali diyara n ye toxicomanie yɛrɛ ye jumɛn ye n'i ye toxicomanie yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mot fila de b'a kɔnɔ toxico ani mania donc n'i ye toxico lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn n'a bɛ se ka kɛ ni a ko pɔsɔni n'a bɛ se ka mɔgɔninfin ka kɛnɛya k'o tiɲɛ k'i joli tiɲɛ n'u b'a fɔ ko ka intoxiquer donc o de ye toxicomanie ye fɛn fɛn bɛ se k'i tiɲɛ ka mɔgɔninfin tɔɔrɔ ka fiɲɛ bila i la o de ye toxicomanie o de ye toxico ye maintenant n'i ye mania ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ f'o ma ko folie la folie n'o ye ka fa bila i la o kɔrɔ de ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn n'i b'a ta n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fa bila i la k'i bɔ i cogoya la ka tila k'i kɛ fatɔ ye o de ye toxicomanie ye donc ni an y'a fɔ k'an b'a fɔ ka nɔgɔya dɔɔni bamanankan la mɔgɔ k'a faamuya o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn ta fɛn mun y'a ta taali ɲɛfɛ n'a bɛ kɛ sababu ye
k'a kɛ n'a fɔ a bɛ kɛ n'a fɔ i taabolo n'o tɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni k'a kɛ n'a fɔ dépendance ka c'est-à-dire i b'i siri fɛn in na ni fɛn in yɛrɛ tɛ e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni o de ye toxicomanie bamanankan na. Ok, o faamuyara. Halisa an bɛ continuer ni an ka ɲininkali yo. Maintenant san hakilina jumɛn de nana i la ka ni association in sigi sen kan ka tila ka kɛ lutte contre la toxicomanie féminine o taara a dama ka tila ka juvénile fana fara a kan tuguni hakilina jumɛn de nana n'a ye. Ok, vraiment ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Parce que ni i y'a ye an ma dan toxicomanie dɔrɔn ma parce que bɛɛ bɛ se ka kɛ toxicomanie bɛɛ bɛ se ka furakisɛ ninnu ta kojuguya kɛ mais an y'a sɛbɛntiya ka pereperela tigɛ n ko toxicomanie féminine n'i y'o lajɛ bamanankan na i b'a ye k'a fɔ o ye muso féminin musow ka hakili ɲagami taliko juguya o kɛlɛli ani ni juvénile ta k'a la i b'a ye jeune ani denmisɛnninw u b'a fɔ sifinlakaw olu fana ka drogue ta ko juguya donc kɛlɛ in b'o de kan kosɛbɛ hakilina in nana cogo di comme n y'a fɔ n ka présentation na ne yɛrɛ ye commissaire de police ye n ye baara kɛ cakɛda dɔ de la o cakɛda in kun bɛ drogue kɛlɛ n'a bɛ bibi na o formation in kɔnɔ ka minnu bɛ drogue ta k'u minɛ ka taa n'u ye kaso la n y'a ye k'a fɔ o t'a fura ye o tɛ a solution ye parce que an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ bibi na drogue bɛ sɔrɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ bɔlɔn kɔnɔna kan n'i ye denmisɛnnin minɛ n'a bɛ drogue ta ka taa n'a ye kaso kɔnɔ a b'a tɔ juguya de ne ye formation caman kɛ hali américain fɛ yen tubabuw fɛ yen olu kɛlen don ka fɛn caman sigi sen kan n'u b'a fɔ fɛn minnu ma ko prise en charge c'est-à-dire ka dɛmɛ don o denmisɛnninnakaw ma mais ne y'a ye Mali kɔnɔ o tɛ kɛ Mali kɔnɔ u bɛ denmisɛnninnaka ninnu minɛ minnu donna drogue la ka taa n'u ye kaso kɔnɔ ou bien u b'u neni u b'u buruja u b'u gɛn donc n ka san 7 in kɔnɔ n yɛrɛ ye denmisɛnninnaka dɔw fana minɛ ka taa n'u ye kaso la a daminɛ o y'a sɔrɔ n m'a dɔn mais depuis n y'a ye k'a fɔ kaso t'a fura ye n ye n sigi ka hakili jagabɔ kaso t'a fura ye u dun bɛ ka taa n'u ye kaso la ani fana ni denmisɛnninw donna drogue la i b'a ye k'a fɔ bangebagaw b'u gɛn k'u labɔ so kɔnɔ o fana t'a fura ye société yɛrɛ bɛ ban o la société fana bɛ ban o la o si t'a fura ye o bɛɛ de b'a juguya parce que mɔgɔ minnu don banabaatɔw de don ni donna n'a kɛra i kɛra toxicomanie yɛrɛ dɔw tubabuw yɛrɛ ye toxicomanie bila bi u b'a fɔ ko addiction ka don fɛn mun i donna a la i ja la mais i tɛ se ka bɔ a la i ja la donc u ni dɛmɛ de ka kan donc o de y'a to ne n sigi ka hakili jagabɔ n ko vraiment komi polisi ka baara tɛ minɛni dɔrɔn ye ka don kaso la polisi ka baara dɔ fana ye ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw kunnafoniya ka éducation kɛ ka mɔgɔw bɔ sira jugu kan n ko est ce que ne man kan ka association dɔ sigi sen kan mun b'a to n bɛ se ka dɛmɛ don nin denmisɛnninnakaw ma ani nin musolakaw ma ani fɛn dɔ fana ye n bila nin association in sigili la parce que 2012 musow ka promotion musow ka ministère olu ye enquête dɔ kɛ enquête y'a yira k'a fɔ n'i ye sifilakaw ta 100 o 100 75 n'u b'a fɔ ko 75% minnu si ma san 18 sɔrɔ olu bɛɛ bɛ drogue ta Mali kɔnɔ yan bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen o fana na i b'a ye k'a fɔ musow o ye féminine ta yɔrɔ ye musolakaw ta i b'a ye musow fana n'i y'a sigi 100 muso 25 de b'a la minnu si ma san 18 sɔrɔ donc n'i ye nin jateminɛ n'i ye nin chiffre jateminɛ nin ye 2012 ta de ye mais n'an ye bi ta k'a lajɛ 2012 ni san cɛ o ye san joli ye dɔ farala kan parce que enquête ma kɛ drogue tun bɛ donni min kɛ fɔlɔ la dɔ farala o donni kan dɔ farala drogue ta kan donc nin bɛɛ de y'a to ne yɛrɛ n sigi an ka dɛmɛ don hali den faw et puis ni den donna drogue la dɔrɔn u b'a gɛn dɔw b'a fɔ i kɛra dangaden i kɛra mɔgɔlankolon ye u b'a gɛn alors que olu t'a fura ye bon pour que vraiment dɛmɛ ka se ka d'u ma ne ko n bɛ association in sigi mais sani n k'a sigi n sera n ka faamaw ma ka bonya da u kan
donc u ye autorisation di yan n bɛ se ka sigi cogo min na parce que n y'a yir'u la k'a fɔ polisi ka baara dɔrɔn tɛ minɛni ye an ka baara dɔ fana ye kunnafoniya ye donc n sera denmisɛnninnakaw fana ma ka se musolakaw ma u ka na an ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an fana bɛ se ka an niyɔrɔ kɛ fasojɔ la n'i ye association yɛrɛ ta k'a lajɛ ne dɔrɔn de b'a kɔnɔ mun ye tenitigilaka ye sinon a tɔ bɛ civil ye donc nin hakilila ninnu de nana na vraiment n ye mɔgɔ ɲini ka fara an kan pour que an bɛ se ka association in sigi an ka se ka baara kɛ. Ok, an b'i fo i ka o baara ɲumanw na. Merci. I komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo mun na association yɛrɛ kɔnɔna na e kelen de ye tenitigilaka ye a la maintenant association in dɛmɛ waleya tali sisan k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ nin fɛn ninnu kɛ o a ma gɛlɛya las'i ma i ka baara yɛrɛ tagasira fɛ. A ye gɛlɛya lase ma. A ye gɛlɛya caman lase ma mais ni fɛn ka di ye i tɛ gɛlɛya ye ni fɛn ka di i tɛ gɛlɛya ye so n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne ye gɛlɛya sɔrɔ wagati la ni n ka faamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ n ye gɛlɛya fana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ drogue ta parce que mɔgɔw do u bɛ siran mɔgɔninfin ɲɛ i b'a ye ni den donna drogue la hali a woloba a wolofa a bɛ ba la a b'i dogo a la donc a ɲɔgɔnnaw ani minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ an'olu de bɛ kɛ donc pour que an ka se ka gɛrɛ u la pour que parce que an ka activité la an bɛ enquête kɛ ka gɛrɛ u la ka ɲɛfɔ an ka baara tɛ minɛni ye an ka baara ye k'aw kunnafoniya a bɛ ka fɛn min kɛ a man ɲi mais u bɛ boli an ɲɛ quoi donc an y'o gɛlɛya caman sɔrɔ wa an bɛ k'o sɔrɔ mais pour que u ka se ka danna f'i k'i yɛrɛ k'u dɔ ye donc o gɛlɛya dɔw fana b'an kan gɛlɛya min fana b'an kan tuguni o ye dɛmɛni wariko sira fɛ parce que ma fille n'i y'a jateminɛ bi n'i ko ko i bɛna balani show kɛ Mali kɔnɔ bi wari bɛ bɔ dɛ n'i ko i bɛna wusanba kɛ wari bɛ bɔ dɛ mais bi na nin fɛn ni kungo in bɛɛ bɛɛ da la ni kungo ye bɛɛ kungo de anw yɛrɛ sɛgɛnna tellement que an ye correspondance ci appui ɲini ka appui ɲini mɔgɔ si ma répond donc kun dɔ fana de b'o la mais an b'o kun dɔn mais finalement an yɛrɛ ka associé an yɛrɛ k'an bolo don ka contribuer an ka se ka baara kɛ don min na ni ala y'a ni mɔgɔ hakilima bɛn mɔgɔ min b'a dɔn ni ko in tiɲɛ kan n'o bɛn o b'an dɛmɛ donc o gɛlɛyaw fana b'an kan n'o ye ka an ka activités financer parce que nin tɛ taa musaka kɔ parce que activité ba minnu b'an bolo n'an ko k'an b'a kɛ f'an ka musakaw de kɛ donc o fana gɛlɛya b'an kan. Ok, o faamuyara. Maintenant n bɛna Kone fan fɛ. Kone, association créeli ni sisan cɛ est-ce que aw ka objectif aw bɛ ka se ka a caman atteindre? Alhamdulillah, an bɛ ka se ka a dɔ kɛ komi an hakili b'a la ka se yɔrɔ dɔ ma an bɛ ka se kosɛbɛ. Ni a ta k'a lajɛ a dayɛlɛlen ka na bi la 2018 fo bi an bɛ yɔrɔ min na an ye cas minnu recensé ka mɔgɔ minnu lajɛ a bɛ mɔgɔ minnu na n'olu banabaatɔw don an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ o la cogo min na an ye mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna jateminɛ ka o furakɛli boloda an yɛrɛ fɛ an ka jatew la o jateminɛ in hokumu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 bɛ yen olu hali yɔrɔ in na olu bɔra ka traitement in sɔrɔ n'o ye u bɛ se ka furakɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ somɔgɔw bɛ se ka sɔn u la cogo min na parce que kadi ni o mɔgɔ 5 ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que a prise en charge kɔnɔ a ko ka gɛlɛn ni a sera nin niveau la ka ban o gɛlɛya ninnu tɛ denfaw dɔrɔn ta ye association mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ an b'a don an dɛmɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka nɔgɔya kɛ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw b'an kan kosɛbɛ mais naani mun bɛ yen olu kɔni alhamdulillah an bɛ se ka ala barika da n'o naani ye ani o t'a la an ye fɛn caman wɛrɛw kɛ parce que dɔw ta daminɛ débutant minnu bɛ yen an sera ka olu fana caman bolo bɔ a la ni olu fana jateminɛ o kɛra senfɛ an bɛ conférence n'o ye ka lajɛrɛbaw kɛ k'a lajɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka lafaamuya cogo di drogue yɛrɛ kɛcogoya ani a bɛ kɔlɔlɔ min se adamadenw ma an bɛ o sensibilisation ninnu kɛ an b'o conférence ninnu senfɛ caman y'a essayer olu yɛrɛ fɔcogo kama olu siranna k'a bila bon o bɔlen kɔfɛ an taara atelier de formation fana na parce que an ye jɛkulu caman bɛ yen minnu y'an ka nin association in kolabɔ u ye an bɛ se ka partenariat kɛ cogo min na an fana ko olu former olu bɛ se ka yɛrɛ ta don n'a nataw la an kɔfɛ hali n'an tɛ yɔrɔ min na an fana sera ka association caman denmisɛnnin jeune caman former o cogoya la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi
nka alisa an bɛ yɔrɔ min na ni ala sɔnna an bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ alisa taa ɲɛfɛ ni jumɛn ye an ye émission radio Fodeki caman kɛ radio la ani télévision fana la walasa mɔgɔw yɛrɛ ka se k'a dɔn gɛlɛya min bɛ ko in na wala somɔgɔw fara dɔrɔgutalaw yɛrɛ kan olu bɛ se ka baara in bila cogo min ka siran a gɛlɛya ɲɛ o gɛlɛyaw fana de y'an sɔrɔ mɛ ani an ka télévision nabɔ ninnu kɔfɛ mɔgɔ camanw de bɛ yen hali tɛmɛtɔ gansan ou bien i bɛ sotarama kɔnɔ an bɛ mɔgɔw le u b'u yira an na an bɛ kuma n'u ye gɛlɛya min b'u kan an yɛrɛ b'a dɔn parce que n'i y'a yɛrɛ ye ɲɛ na ni donna so kɔnɔ ni formation bɛ yen n'i y'olu kɛ ka ban n'i y'a tigi ye a bɛ degun mun ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ i yɛrɛ b'o dɔn donc o bɛ éviter cogo min na an bɛ mɔgɔw sensibiliser hali tɛ gɛrɛ ninnu ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ yala yala k'o ok donc o kɔrɔ ko partenariat bɛ aw ni association wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la minnu bɛ ka aw dɛmɛ aw ka nin baara ninnu kɛ siga tɛ mun na c'est association caman bɛ yen u bɛ an écrit parce que a ka d'u ye hali association ba dɔ bɛ yen olu yɛrɛ ka lajɛrɛ kɛ o kɛ an bɛ taa u bɛ conférence de presse kɛ a kɔlɔlɔ ni mɔgɔw bɛ se ka kisi a ma cogo min na k'o fɛɛrɛw tigɛ denbali denmuso bɛ kɛ kɛnɛ kan ka di walayi u bɛ kasi u ɲɛji la don walayi o kɔfɛ jeunesse ninnu fana n'o ye Kalabankɔrɔ jeunesse dɔw bɛ yen an n'olu yɛrɛ jɛnna an ye formation k'olu kunna à plus de vingtaine de personnes comme ça olu fana formelen don olu bɛ se ka mɔgɔw ladi a la a kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen. ok o faamuyara maintenant n bɛna ne ba fan fɛ tanti e bɛ se ka dɔ fɔ ka fara n'a sɔrɔ halisa aw kɛlen ka baara in daminɛ ani bi cɛ i ka cɛsiri kɔnɔna na i yɛrɛ fɛ association bɛ ka se k'a ka objectif a dɔw atteint. oui an bɛ ka dɔw atteint mais camanba de bɛ an ma mun atteint komi n y'a f'i ye gɛlɛyaw kama camanba de bɛ an ma mun la atteint o ye faamuyalibaliya dɔ ye parce que dɔrɔgu ko in ma faamuya an ka jamana kɔnɔ faamaw m'a faamuya denbaw m'a faamuya denmisɛnninw m'a faamuya komi ko ne y'a fɔ cogo min na an ye 2016 ni sisan cɛ an b'a rectifier a dafila ko 2018 2016 de don 2016 précisément juin 2016 association in créera 2016 yɛrɛ kɔnɔ a créera juin 2016 o juin kelen o 26 juin o kun ye journée internationale de lutte contre la drogue an ye lajɛba kɛ sifu ka yɔrɔ la Carrefour des jeunes na drogue kɔlɔlɔ mɔgɔninfin yɛrɛ ka kɛnɛya kan o lajɛ in yɛrɛ ye mɔgɔ caman lakodɔn mɔgɔ camanba y'an ɲini ka na an fɛ yen k'an ɲininka kun jumɛn na denmisɛnninw bɛ don drogue la n'u donna la u bɛ se ka bɔ a la cogo di donc a y'a fɔ cogo min na an ye mɔgɔ caman an b'a fɔ o ma ko counseling parce que drogue n'a daminɛ n'i donna la n'a bɔ kɛra kalama joona o de y'a to an b'a fɔ denbaw ye u ka u n'u denw kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ parce que ni bɛ mɔgɔw kuma ɲɔgɔn n'u b'a fɔ ko communication a ka ca ala fɛ fɛn dɔ bɛ drogue kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko signe d'alerte c'est à dire ni denmisɛnnin donna drogue la dɔrɔn i b'a dɔn mais n'i t'a kuma ɲɔgɔn ye i t'a dɔn donc n'i ye den kuma ɲɔgɔn la ou bien n'i bɛ ka kuma k'a fɛ n'a donna drogue la n'i ye signe d'alerte ninnu dɔn a ka ca ala fɛ n'i wulila joona a tɛ taa k'i bolo dan donc an b'o baaraw fana kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko counseling ne yɛrɛ y'o formation kɛ donc sani denmisɛnnin a ka don i joli la i joli tiɲɛ k'i kɛ fatɔ ye k'i kɛ faden sago ye an bi counseling k'i kunna séance 4 ɲɔgɔn n'ala y'an dɛmɛ i bɛ se ka bɔ a la an y'o caman kɛ denmisɛnnin dɔw kun minnu bangebagaw n'u bɔra kalama joona an y'o o counseling caman fana kɛ ani o fana kɔfɛ a y'a fɔ cogo min na an ye prise en charge fana kɛ an ye denmisɛnnin minnu bɛ hali drogue farimanbaw ta ani minnu bɛ drogue sumalenw ta parce que n'i ye drogue yɛrɛ ta k'a sigi k'a lajɛ i b'a sɔrɔ drogue bɛ bakuruba 3 bakuruba fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko les stimulants n'i y'olu ta o bɛ dɔ fara hakili ka c'est à dire fari ala yɛrɛ ye hakili dilan cogo min na o bɛ dɔ fara o baara kan a bɛ dɔ fara cerveau ka baara kan a bɛ fɔ o ma ko stimulant dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko dépresseur o ye o contraire ye n'i y'o ta o bɛ dɔ bɔ hakili ka baara la dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko hallucinogène n'i y'olu ta olu b'i ɲɛnamini donc an ye denmisɛnnin a ye denmisɛnnin hakɛ mun fɔ nin ye ta denmisɛnnin 9 na nin 9 kɔnɔ olu bɛɛ tun bɛ nin dɔ ta
minnu bɛ hakili dɔ fara hakili kan mun bɛ dɔ bɔ a la mun bɛ ɲɛnamini an ye dɛmɛ don olu dɔw caman ma ka se k'u bɔ a la caman bɔra a la dɔw fana b'an bolo hali sisan centre kɔnɔ donc an bɛ ka olu fana ka prise en charge kɛ n'Ala y'an dɛmɛ fana o bɛ bɔ a la n'Ala sɔnna. Ok, maintenant aw ka nin baara in na centre de bɛ aw bolo aw bɛ nin baara ninnu kɛ yɔrɔ mun na? Bon centre t'an yɛrɛ tɔgɔ la mais an ni dɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔ minnu nana an ka association yɔrɔ fɛ donc an b'a ko nɔgɔya o tigi bolo parce que centre bɛ mɔgɔ min bolo a ka centre wari ka ca donc mais ni tɛmɛna an ka association fɛ an bɛ dɛmɛ d'u ma pour que dɔ bɛ se ka bɔ wari la cogo min na a sarali ka nɔgɔ i ma awɔ mais a ka d'an yɛrɛ k'an ka centre dilan kɔfɛ. Ok, maintenant tanti e kɛlen ka nin hakilina in ta san k'a fɔ k'i bɛna dɛmɛ don minnu bɛ nin fɛn kuntan ninnu ta k'aw bɔ u yɛrɛ cogoya la est ce que gɛlɛya dɔ delila ka na i la a kɔnɔna na f'a jiginna i hakili yɛrɛ la est ce que i tɛ nin ko in jɔ? a nana n y'a jɔ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ n ka kɛlɛkɛdenw olu de n fɛn olu de ye encouragé parce que ne dusu ka bon dɔɔni n y'a jɔ parce que par exemple n'i y'a jateminɛ an bɛ ka promotion de la femme ka baara kɛ bi an bɛ ka ministère de la jeunesse ka baara kɛ bi an bɛ ka hali ministère de la fɛngɛ u b'a fɔ cogo di des cultes des affaires religieuses an bɛ k'olu ka baara kɛ bi an bɛ ka ministère de la sécurité ka baara kɛ bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka baara kɛ faso ye bi n'a fɔra k'i bɛ correspondance ci olu ma hali u ti jaabi i bɛ correspondance ci hali au moins k'i jaabi k'i diya don i yɛrɛ la o t'a kɛ donc tellement que ne yɛrɛ ko n kelen tɛ faso jɔla ye quoi n ka kaɲi ten n ka dabila n y'a jɔ yɛrɛ mais n ka kɛlɛkɛdenw nana a ye présenter a tɛ se ka jɔ an ka jija an ka an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka continuer an ka courage ta fɛn bɛ daminɛ ka gɛlɛn donc a ma nɔgɔn Mali la n'i ko i bɛ sɛbɛ kɛ a ma nɔgɔn i m'a faamuya donc a nana n'an ka sisan courage tara o de y'a to yɛrɛ an seginna a kan sinon an ye san 2 ɲɔgɔn kɛ kow yabalen don mais sisan u ye ngalabu kɛnɛya bon n ko bon pour que ngalabu tɔ ka kɛnɛya a y'a jɔ an ka baaraba dɔ kɛ olu bɛ sen na n'an sera o kuma min na an b'olu fɔ. Ok Kone sisan e bɛ se k'i da don don n'a nataw la ni Ala ye si kalifa ma association kɛlen don ka baara minnu boloda. Association kɛlen bɛ ka an kɔrɔ yɛrɛ samedi 26 n'o ye journée yɛrɛ cadre kɔnɔ journée bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye dɔrɔgutalaw yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la cogo min na quoi baara in yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka dɔrɔgu yɛrɛ bɔ diɲɛ la cogo min na a bɛ ɲagaminen min don hakiliw la u bɛ se ka dabila cogo min na o kama o journée kelen na an bɛna lajɛba dɔ kɛ ani n'o y'an ka lancement officiel yɛrɛ ye an bɛna o kɛ Bagadaji n'o ye min wele ko rue des Âgés étage 20 an bɛna o kɔnɔna la n'i sera arada yɛrɛ la station Total ni Yara ni ɲɔgɔn cɛ parce que tigɛyɔrɔba min bɛ yen n'o ye farikolo ɲɛnajɛ bololabalontanaw n'u ka kɛnɛba min bɛ yen ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sanfɛ o ye samedi ye samedi natɔ n'an k'o ma ko sibiri natɔ kadi o kɔfɛ an bɛ ka baaraw boloda parce que an ye kuma caman présidente ye da sera kuma yɛrɛ ma n'o kɔni an bɛ création dɔ ɲini n'o ye centre yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ se ka prise en charge k'an yɛrɛ ye wa o fana bɛna nɔgɔya banabaatɔ n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye a banabaatɔ ninnu caman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ prise en charge in wari a ka ca centre an bɛ taa centre minnu na a kama anw yɛrɛ kama a bɛ dɔ bɔ a la dɛ mais o bɛɛ la i b'a sɔrɔ a ka ca somɔgɔ dɔw kan donc o kama don n'a nataw la an bɛ fɛ k'a ɲini k'a fɔ ni maa bɛɛ lajɛlen mara yɔrɔ Ala k'a ko nɔgɔya an ma an bɛ se k'o yɔrɔ dayɛlɛ cogo min na n'o fana bɔra la halisa an bɛ ka baaraw caman boloda fɔlɔ dɔ filanan dɔ ye jumɛn ye ka an bɛ se ka yaala cogo Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw la faamuya a la donc kɔlɔlɔ mun b'a la ani a bɛ tiɲɛni mun don denmisɛnnin yɛrɛ ka maaya la an bɛna yaala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala y'o se kɛ an ma o kɔfɛ an bɛ ka sensibilisation in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna ɲini tuguni consommateur minnu bɛ drogue yɛrɛ ta minnu yɛrɛ b'a ami baga ninnu halisa an bɛna essayer ka sigi ka kuma kɛ n'u ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ka u la faamuya u bɛ se k'a bila cogo min o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sensibilisation ni yaala ninnu conduite ninnu bɛɛ kɔfɛ
ka somɔgɔw ka ɲini u fɛ ka laseli kɛ u ye u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo min na bana in kɔfɛ u bɛ se ka u la tɔbɔtɔ cogo di bana in bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ in bɛ kɔfɛ walasa u ka ɲinɛ kɔlɔlɔ in kɔ ka adamadenya baaraw daminɛ komi an yɛrɛ b'a kɛ to ni ala ma basi kan na denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen ko dɔrɔgu bɛ fiɲɛ don u ka maaya la a ka d'an ye kɔni hali n'a ma se k'a bɔ a la k'u ladi f'u ka ɲinɛ a kɔ ka adamadenya baaraw ta komi tɔw bɛ baara kɛ cogo min na u yɛrɛ ka se ka baara kɛ ok o faamuyara ala k'a ɲa ka di yan tanti kuma dɔ b'i fo i fɛ ka fara nin kan don n'a nataw la hakilina mun bɛ i la halisa k'a ɲɛsin association in ma hakilila dɔ fana bɛ yen don n'a nataw la n'an ka komi Karimu y'a fɔ cogo n'an ka lancement ba in kɛra k'an lakodɔn a ka d'an ye k'an ka association sigi commune bɛɛ la parce que Bamakɔ ka bon kojugu donc ka commune bɛɛ ta ka association sigi ka tila ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ capitale kɔnɔ ka taa région na ka taa association sigi vraiment an b'a fɛ k'o baara ba fana kɛ donc an mago bɛ denmisɛnnin sifinnakaw la kosɛbɛ ani musolakaw la o sigili la o y'an ka lajɛ dɔ ye et puis an b'a fɛ ka enquête dɔ fana kɛ o fana an bɛ ka mɔgɔw ɲini k'o projet financer ne ye chiffre mun fɛ e ye o enquête kɛra depuis 2012 en 2021 de la enquête ɲɔgɔnna ma kɛ c'était une enquête nationale mais à 2012 la enquête ma kɛ hali nord la nord ta tɛ na yɛrɛ parce que 2012 y'a sɔrɔ crise bɛ yen donc ma taa nord la les nord région saba in Tombouctou Kidal Gao o t'o la donc a ka d'an ye ka enquête kura wɛrɛ kɛ enquête nationale k'a dɔn n'u b'a fɔ ma ko état de lieu de la consommation de la drogue tali bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ sinfilakaw ani musolakaw fɛ ani mɔgɔ hakɛ joli b'a ta u y'a ta ka se degré jumɛn ma pour que ka dɛmɛ d'u ma parce que n bɛ segin n ka kuma kan bi na drogue tala u ni dɛmɛ de ka kan dɛmɛ jumɛn parce que drogue tala bɛ ko banabaatɔ di mais n'i ye silamɛya ta k'a lajɛ u b'a fɔ ko n'i donna drogue la i kɛra mɔgɔ lafule ye i kɛra dangaden ye i kɛra kojugukɛla ye ne b'o de fɔ san'a mɔgɔ i k'a jigi i benyɔrɔ la i bɛ jigi tanuyɔrɔ de la san'an ka jigi drogue talaw la an bɛ jigi drogue feerelaw de la drogue bɛ donni min kɛ Mali kɔnɔ yan ni fɛɛrɛ kɛra pour que a kana don u t'a sɔrɔ k'a ta o minnu b'a ta waritigiw tɛ o wari t'u bolo yɛrɛ minnu en tout cas minnu den tiɲɛnen don drogue fɛ bi ka fa don la waritigiw n'u den tiɲɛna u b'u cɛ ka taa n'u ye ka t'u joli changer mais fantan den n'a tiɲɛna a b'a kɛ cogo di donc mais fantan den b'a sɔrɔ cogo di waritigidenw de bɛna n'a ye waritigiw de bɛna n'a ye donc vraiment o yɛrɛ de ye ne ka cri de cœur ye k'a lase mɔgɔw ma an bɛ dɛmɛ don cogo di an bɛ dɛmɛ don cogo di drogue tala ninnu ma parce que mɔgɔw don a bɛna hakɛ de fana b'u bolo hakɛ jumɛn b'u bolo ka u kunnafoniya parce que caman bɛ don drogue la dɔnbaliya de don ka di u t'a dɔn an y'o enquête kɛ dɔnbaliya de don parce que u bɛ don a la ko n'i y'a ta a bɛ n fari foni tiɲɛ don a bɛ daminɛ n'o yɛrɛ a b'i fari foni de ou bien ko n'i y'a ta a bɛ dɔ fara n ka puissance kan cɛnimusoya yɔrɔ tiɲɛ don a b'o bɛɛ kɛ mais o ye waati kunkurunin de o tɛ tɛmɛ o cayalenba o ye heure 1 f'i ka segin k'a ta tuguni donc i bɛ sigili min kɛ k'a ta o de bɛ dépendance créer la a bɛ don i joli la n'a dun donn'i joli la a tɛ se ka bɔ a la tuguni dɛmɛ ma don la n'a donn'i joli la i kelen banabaatɔ ye comme ne b'o de fɔ i bɛ don drogue la i ja la i tɛ se ka bɔ a ja la parce que don min na hali n'i ko k'i ye décision ta i yɛrɛ ɲɛ b'a la drogue bɛ k'i ta tiɲɛ a bɛ k'i ka maanifinya tiɲɛ a bɛ k'i kɛ fatɔ ye a bɛ k'i kɛ zon ye a bɛ k'i kɛ malangolo ye tuma dɔ la i yɛrɛ ɲɛ b'a la fa y'i gɛn ba y'i gɛn somɔgɔw y'i gɛn i tɛ gɛrɛ mɔgɔ si la i jɔ ka bɔ nin fɛn in na mais i bɛ kasi u bɛ kasi k'u bɛ bɔ a la mais o tɛ se cogo di parce que ni manque nan'u la a bɛ f'o ma ko manque ni manque nan'u la a bɛ kɔlɔlɔba de s'u ma manque fɛ dɔw b'u yɛrɛ wɔsi f'u joli bɛ bɔ u bɛ biɲɛ ta k'a turu u yɛrɛ la manque fɛ parce que a bɛ kɛ i b'a fɔ ko foronto de b'u fari kɔnɔ
donc o yikelen banabaatɔ ye donc o ni dɛmɛ de ka kan donc vraiment ne b'o fɔ mɔgɔ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka drogue tala ninnu dɛmɛ cogo min na ka se k'u fana ka hakɛw défend. Maintenant i ye nin sira in ta ka drogue talaw dɛmɛ walasa u bɛ se ka bɔ a sira kan yali i hakilina jiginna minnu bɛ na ni drogue in yɛrɛ i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sani ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin i talon yɔrɔ la aw kɛlen don ka disposition dɔ ta pour que aw bɛ se k'o kɛlɛ cogoya mun na. Oui, an ye disposition ta o la mais an yɛrɛ t'o kɛ parce que ne t'o baara yɔrɔ la bilen ne y'o kɛ bon ne y'a ye k'a fɔ ɲangini o bɛnnen don minnu b'a feere an b'o disposition min ta an ka association kɔnɔ n'an y'a dɔn mɔgɔ min b'a feere an ni service de répression bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'i ko fɔ u t'i nɔfɛ o disposition kɔnɔ n'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ min b'a feere an bɛ ne yɛrɛ commissaire de police ye n bɛ commissaire bɛɛ ka numéro dɔn n bɛ commissaire bɛɛ dɔn n b'a indication d'u ma u t'i nɔfɛ an y'o disposition de ta an fɛn fɛn bɛ association kɔnɔ voilà an y'o disposition de ta an b'i ko fɔ o ye feerelikɛlaw de ye mais mun ye mininkɛlaw ye an bɛ ɲini k'i dɔn i donna drogue la kun min na k'u dɔn mun y'a to i donna drogue la parce que kun dɔ de b'u don drogue la. donc olu ta tɛ kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko ni aw sɔrɔ ka taga n'u ye kaso la o tɛ bilen aw bɛ u conseiller de walasa u bɛ sira mun kan u bɛ se ka bɔ a kan olu yɛrɛ man ka taa kaso la o yɛrɛ b'an ka activité kɔrɔ ka plaidoyer kɛ an yɛrɛ o plaidoyer kɛ faama caman fɛ yen an y'o plaidoyer kɛ kasobon la sani ninnu b'aw bolo yan aw kɛmɛ k'u bila mangi b'u minɛ dɔw yɛrɛ bɛ crise piqué aw kɛmɛ k'u bila kaso kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ drogue sumalen min n'u donna kaso kɔnɔ u ni drogue farimaminɛw de bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ tila k'u kɛ drogue farimaminɛ ye donc o t'a fura ye a ye dɛmɛ d'u ma ka taa n'u ye centre la centre min b'u dɛmɛ ka se ka bɔ a la ka tila ka baara ɲini ka d'u ma donc an b'o plaidoyer fana kɛ vraiment drogue minɛnw n'i kɔni minɛna ni dose de k'i b'a min k'i t'a feere i tɛ réseau la i ni kaso man kan an b'o fana plaidoyer k'u ye. N faamuyara halisa an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ aw bɛ aw ka émission kɛnɛ de kan ni an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile ale présidente n'o ye madame Traoré Asitan Traoré ale de tun bɛ an bolo bi ani a chargé de la jeunesse n'o ye Abdul Karim Kone olu de tun bɛ an bolo bi ka baro kɛ an ka émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma maintenant Kone kumakan jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin jeunakaw ma walasa u bɛ se k'u sen bɔ ni fɛn kuntan ko ninnu na. bon ne bɛ wele mun da jeunakaw ye les antigas kuma dɔ dafa fɔlɔ a ye kuma dɔ fɔ ci ni prise en charge ninnu yɔrɔ ta ka lajɛ anw bɛ denmisɛnnin dɔw envoyé i b'a sɔrɔ u tɛ foyi dɔn kuranna na a caman bɛ taa u bɛ baaraw dege prise en charge in kɔnɔna na u bɛ kuranna kalanw kɛ ani culture ninnu bɛɛ lajɛlen dege ka fara u ka dɔntaw o b'a to n'u bɔra u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko u ka école tiɲɛnen don u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'u ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bon ne bɛ mun fɔ jeunakaw ye an bɛ yɔrɔ min na bi ni an sigilen don dɔw ka jiri turulen suma na an yɛrɛ k'an jija sini ma sinikɛnɛ dɔw ka segin an ta suma na parce que ni an kɛra drogue taraw ye bi sini jɔn bɛna segin an suma na drogue suma na jeunesse de kan ka wuli sisan a bɛ pourcentage mun d'i ma sisan o bɛ 2012 enquête a ko 75% donc 25 filles kadi n'o bɔ jeunesse yɛrɛ la bi jeunesse tɔ ye bi c'est que ni association nana anw de kama donc an muso fara an cɛw kan jeune denmisɛnnin maa o maa bɛ yen k'i sifinnaka ye i kan k'a ɲini i tɔɲɔgɔnw yɛrɛ bɛ se ka bɔ na cogo min na kuma tɛ i yɛrɛ kana don a la ne kɔni bɛ se k'o wele kelen mun da jeunesse ye an ka kɛ cogo bɛɛ la sini ma sinikɛnɛ ma an ka baara kɛ ka bila an denw ye drogue in an ka diɲɛ kɔ k'a kɛlɛ yɛrɛ maa o maa b'a min parce que an b'a min ɲɔgɔn de fɛ n'an jɛn'a kɔ e teriw t'a min maa si t'a dɔn donc n'o kɛra sini ma sinikɛnɛ ma ka ca ala fɛ drogue ko yɛrɛ kuma bɛ jɔ jamana in an bɛ taga ɲɛ mun ɲini a la an ta ɲɛ inshallah. Ok, o faamuyara. Maintenant tanti e yɛrɛ en tant que femme i ye denbayatigi ye i bɛ se ka kumakan jumɛn ta bari i yɛrɛ ka kuma la n'i ye a jateminɛ a bɛ komi drogue ko in filɛ nin ye mɔgɔ dɛsɛlen ko de don
mɔgɔ si i bɛ don a la wagati mun na a ka di ye mais a ka di ye i ka bɔ a la i tɛ se ka bɔ a la maintenant e bɛ se ka kuma jumɛn ta k'a fɔ denmansaw ye donc ni den mun yera nin sira in kan u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ta ka ɲɛsin u ma ani i bɛ kumakan jumɛn ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ muso denmisɛnninnakaw ma minnu fana bɛ nin sira ninnu kan walasa u bɛ se ka a bila cogoya mun na. Ne bɛ kuma min fɔ kumakan kelen de don n b'o kan o ye n ka cri de cœur de ye o bɛ bɔ fo n dusukun kɔnɔ k'a lase musow ma parce que an ka tabiya yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ u b'a fɔ muso ye du boloma de muso de bɛ du dilan muso de bɛ bange kɛ muso de bɛ den wolo ka den ladamu muso de bɛ cɛ dilan ni cɛ ma ye muso de b'a dilan mais n'o muso donna drogue la a ma nɔgɔn dɛ o kɔrɔ ko dilanni tɛ yen tuguni dɛ dilanni tɛna kɛ tuguni dɛ donc musolakaw n y'o de fɔ ni kɛlɛ in kan ka kɛ an bɛɛ ka kɛlɛ de ye bɛɛ ni kɛlɛ mɔgɔ kelen tɛ se dɛ dɔw b'a fɔ tenitigiw kelen tɛ se dɛ dɔw b'a fɔ ko psychiatre minnu ye fatɔ furakɛla olu kelen tɛ se dɛ dɔw ko psychologue hakili furakɛla olu kelen tɛ se dɛ ni kɛlɛ in bɛɛ de ka kɛlɛ ye surtout an musolakaw an k'an kɔfilɛ kɔfilɛ ye jumɛn i bɛ bange kɛ drogue donna wanaw ko muso bɛ bange kɛ ko drogue b'a tiɲɛ ko la femme donne la vie la drogue la détruit donc an ka jateminɛw y'a ye k'a fɔ denmisɛn caman bɛ don drogue la parce que ka kɔlɔsibaliya caman fana b'a la u ti kɔlɔsi n'an musolakaw dɔw n'an bɔra sɔgɔma ni su tɛ an ti don a ma nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ ni bɔra sɔgɔma ni su tɛ n ti don n ka so depuis sɔgɔma ne bɛ n sen kan heure jumɛn bɛ yen n bɛna don n ka so su mais ni n donna ne bɛ n denmisɛnninw i b'a bɛɛ ɲini de k'a dɔn ni den 100 b'i bolo ni den 20 b'i bolo ni den 10 b'i bolo ni den 5 b'i bolo ni den 1 b'i bolo ni donna n'i y'i ka fini bɔ ni selijuru b'i la k'o kɛ i bɛ fɛn wɛrɛ min kɛ denw ɲini ka gɛrɛ i la denw a taara yɔrɔ jumɛn bi ani mɔgɔ jumɛn jɛra bi o de ma manqué ni bangebaga dɔw donna dɔrɔn ni denw gɛrɛlu la papa mama ayi bɔnkɔrɔ sɛgɛnnen don e bɛ ka sɛgɛn kɛ jɔn ye olu e taara wari ɲini olu de ye o n'i seginna ni wari in bɛ sɔrɔ kuma ni nana sɔrɔ olu tiɲɛna de o misaliyaw bɛ n bolo n b'o tigi dɔn multimilliardaire a y'a ka c'est à dire a bɛ voyager a bɛ wari dɔrɔn de ɲini a ɲinɛna denw ka éducation kɔ n b'a fɛ ka n'o yɔrɔ éducation an kana ɲinɛ o kɔ den ye bɔgɔ kɛnɛ de n'i y'a lamɔ ka forme d'a ma k'o de surtout bi an ka environnement n'o b'a fɔ an ka sigida sigida min b'an bolo Mali kɔnɔ yan bi o sigida yɛrɛ de bɛ den bila drogue ta la donc an ka a lajɛ an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an denw ye ɲɔgɔn cɛ cogo n'a fɔ o ma ko communication ka denw kuma ɲɔgɔnya ka danaya don an n'an denw cɛ n'i y'a jate hali ni danaya b'i i ni den cɛ n'a donna drogue la a bɛ boli ka fari la kuma tɛ danaya tɛ n'a cɛ o kɔni y'a talen sɔgɔsɔgɔ a ɲini k'i den dɔn a ɲini den bɛ taa bɔlɔn kɔnɔ a bɛ taa joniw nɔfɛ k'olu dɔn a bɛ taa denmisɛnnin minnu nɔfɛ olu bangebagaw fana bɛ cogo di k'o dɔn n y'o kaw bɛɛ ye i b'a sɔrɔ den bɛ taa denmisɛnnin dɔ nɔfɛ ne yɛrɛ y'o ka ye den bɛ taa denmisɛnnin minnu nɔfɛ u bɛna so kɔnɔ mais bangebaga ninnu bɛ drogue ta mais den bɛ kɛ drogue ta la ye o n'a kɛra drogue ta la e mun den bɛ taa nɔfɛ a bɛ taa ye o donc jɛɲɔgɔnya a ka musow a y'a denw ɲini k'u dɔn a y'aw denw kuma ɲɔgɔnya a y'aw denw bila a ka préoccupation camancɛ la a ka laɲini o de don e bɛ taa wari ɲini fɛn fɛn la i b'a ɲini siniɲɛsigi ye denw de ye pour que siniɲɛsigi ka ɲɛ o ye den ɲuman de ye ni den dun donna drogue la o y'a tiɲɛnen ye donc ne b'o ladilikan de di denbaw ma ka tila k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a bɛ fɔ o ma décideurs ka tila k'a fɔ diinɛmɔgɔw ye dɔnnibagaw ani an ka laadalamɔgɔw an ka politikimɔgɔw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ ye mɔgɔ kelen tɛ se dɛ mɔgɔ kelen tɛ se an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛ in kɛ hali n'an ma se k'a ban pewu-pewu
an bɛ nɔ bɔ a la donc o kumakan laban de bɛ ne fɛ ka fɔ mɔgɔw ye. ok o diyara n ye an bɛ foli d'i ma i ka nin cɛsiri in na k'a ɲɛsin musolakaw ma ani denmisɛnninnakaw ma ko ne an b'i fɛnɛ fo an bɛ aw fo aw nali la an ka plateau sanfɛ n dalen b'a la nin ye a fɔlen nin tɛna kɛ a laban ye inshallah. ok an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ aw tun bɛ aw ka émission kɛnɛ de kan ni an b'a fɔ ko à la rencontre des associations wulada in na an ni association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile an n'o mɔgɔw de tun don Abdul Karim Kone n'ale ye secrétaire chargé à la jeunesse la de la jeunesse la plutôt voilà ani ale présidente n'o ye madame Traoré Asita Tarawele an ba ale de tun bɛ an bolo bi ka baro kɛ an fɛ an bɛ a fo a déplacer la ka na an ka plateau sanfɛ nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ